Our lesson objective today is 2.2D. Find the rational inequalities involving linear expressions. Solving rational inequalities. It involves a rational expression. Use algebraic approach only. Do not cross multiply. Rewrite the inequalities with 0 on the right and use only addition or subtraction to get an equivalent inequality. Apa itu rational inequality? Dia sebenarnya adalah rational expression dan ada inequality sign. Contohnya kalau saya ada x plus 1 over 3 minus x less than 0. Kita ada rational function, okay, dan dia punya rational function ni ada inequality sign. So inilah dikenali sebagai rational inequalities. And then to solve the rational inequalities, kita kena guna algebraic approach. Okay, hanya ada satu saja cara iaitu algebraic approach. Jadi apa itu algebraic approach? Either kita guna table of sign ataupun number line. Okay, tetapi saya akan ajar awak satu saja method iaitu table of sign. Kemudian dia kata untuk solving rational inequality, do not cross multiply. So kita tak boleh cross multiply. Rewrite the inequalities with 0 on the right. So kita akan susun inequality itu di mana kosong duduk di belah kanan dan kita akan hanya guna addition or subtraction, tambah atau tolak untuk dapatkan equivalent inequality. Maksudnya kita akan samakan penyebut dia lah. Sebab dia kan adalah fraction. Jadi kalau kita ada tambah atau tolak, fraction. So apa yang kita buat, kita akan pastikan denominator dia sama, then kita simplify dia. Tapi yang pastinya kita kena make sure kosong di sebelah kanan, kiri yang ada fraction. Let's do some example to make you more understand. Find the range of values of x which satisfy the following inequalities. For A, x plus 1 over x minus 3 less than 0. For B, x greater or equals to 1 over x. For C, 1 over x plus 1 less than or equals to 1 over 2 minus x. For D, 4 over x minus 2 greater than x plus 1. Jadi kita akan tengok satu-satu. Saya nak x plus 1 over x minus 3 less than 0. Jadi saya kena cari apakah range value of x yang akan satisfy dengan inequality ini. Kita boleh terus sahaja direct menggunakan table of sign. Okay. So untuk nak guna table of sign, kita akan buat macam ni dulu. Let x plus 1 equals to 0. X minus 3 equals to 0. Kenapa saya buat macam ni? Supaya saya akan dapat root dia. Okay, so saya nak tahu nilai x dia sama dengan berapa. Negative 1. Sini x sama dengan 3. Okay. Lepas tu saya akan buat table of sign. So saya tengok negative 1 dulu. Kemudian baru 3. Dan saya akan tarik ni supaya dia jadi satu table. Okay. So sini adalah daripada negative infinity hingga ke negative 1. Open atau close kamu akan tengok di sini lah. Okay, jadi saya adalah open di sini. Negative 1, 3, open, 3 to infinity. Kemudian saya akan ambil test value. Apa-apa nilai di antara negative infinity hingga ke negative 1. So saya ambil negative 2. Daripada negative 1 hingga ke 3, 0. 3 to infinity, 4. Okay. Kemudian saya akan test pada x plus 1. Saya akan test pada x minus 3. Kemudian, last kali saya nak tahu x plus 1 over x minus 3. So, kita masukkan dalam x plus 1. Negative 2 plus 1 which is negative 1. So, negative. 0 plus 1 which is positive. 4 plus 1 which is positive. Okay. Kemudian masukkan dalam x minus 3. Negative 2 minus 3 negative 5 which is negative. 0 minus 3 negative 3 which is negative. 4 minus 3 is positive 1 which is positive. Okay, then saya akan ambil bahagi mereka dua. So, dia akan jadi negative divide by negative. So, kita akan dapat positive. Positive divide by negative. Negative. Positive divide by positive. Positive. So, saya nak less than which is negative. So, inilah kawasan range values of x yang akan satisfied dengan inequality ini. Okay. Jadi, dalam bentuk solution set, dia adalah x di antara negative 1 dan 3. Kalau dalam interval form, x is an element of negative 1 to 3. Okay, kemudian kita tengok untuk B. So, x greater equals to 1 over x. Okay. So, di sini saya kena bawa semuanya pergi ke sebelah kiri. Okay. Sebab kita kena make sure sebelah kanan sahaja kosong. Okay, untuk yang A tadi, kita tak perlu buat apa-apa sebab memang sebelah kanan dia dah kosong.
Okay, jadi kita terus sahaja direct guna table of sign. Okay, but for this question, kita terpaksa simplify dia dahulu sebelum kita guna table of sign. Okay, jadi kita bawa dulu 1 over x pergi ke kiri. So, dia akan jadi x minus 1 over x greater or equals to 0. Kemudian kita akan simplifikan fraction ini, di mana saya akan samakan penyebut. Sini over 1 kan, so saya akan darab dengan x sini, so sini akan darab dengan x. So, ini akan jadi x squared minus 1 over x greater or equals to 0. Okay, since saya ada kuadratik di atas ini, jadi saya kena factorizekan kuadratik ini. So, dia akan jadi x minus 1 times x plus 1 over x. Dia dah ada dalam bentuk faktor. Faktor pertama, x minus 1. Faktor kedua, x plus 1. Faktor ketiga adalah x. Okay. Dan sebelah kanan adalah kosong. Okay. So, boleh terus direct guna table of sign. Jadi, kita akan let dulu. X minus 1 equals to 0, x plus 1 equals to 0, and x equals to 0. So, we have x equals to 1, x equals to negative 1, and x equals to 0 lah. Okay. So, kita akan plot table of sign kita. So, saya ada negative 1, 0, and 1. Kemudian, kita akan tarik je untuk buat table of sign. Okay, so sini daripada negative infinity up to negative 1. Okay, infinity sentiasa open. Cumanya untuk negative 1 ini, kalau kita tengok dekat sini, sini greater or equal. Maksudnya, close lah kan. Okay, so kita tengok pula dia duduk di atas. Jadi dia close lah. Maksudnya sini close. Kemudian negative 1 close. Okay, kosong. Dan kita tahu x tak boleh kosong dekat bawah. Okay, so maksudnya kita tak boleh exact 0. Kita tahu dia mesti open. Sebab denominator tak boleh kosong dekat bawah. Jadi, kita tak bolehlah equalkan dia dekat sini kosong. So, kosong tu tak boleh termasuk. Kosong kena open. Kalau dia termasuk nanti dekat bawah jadi undefined. Sini kosong adalah open, satu adalah close. Sebab satu ni duduk di atas sahaja. Okay, jadi dia tak ada masalah. Kita close sahaja. Kemudian, satu tu infinity. Senang cerita. Kalaulah saya ada close di sini, apa yang numerator punya faktor itu close. Denominator open. Macam tu. So, kalau saya ada 3 denominator di bawah pun, saya akan openkan mereka. Kalau di sini close lah. Okay. Kalau sini open, tak ada masalah. Semua open. So, test value. So, daripada negative infinity ke negative 1, so saya ambil negative 5. Negative 1 to 0, saya ambil negative 0.5. 0 to 1, mungkin saya ambil 0.5. 1 to infinity saya ambil 5. Okay. Kemudian saya nak test pada x minus 1. Pada x plus 1. Pada x. X minus 1 times x plus 1 divided by x. Jadi kita akan test satu-satu. So negative 5 minus 1 negative 6 which is negative. Negative 0.5 minus 1 which is negative. 0.5 minus 1 also negative. 5 minus 1 is positive. Okay, negative 5 plus 1 negative, negative 0.5 plus 1 positive, 0.5 plus 1 positive, 5 plus 1 positive. Untuk yang test pada x ini, just kita masukkan nilai ni lah. So, dia akan jadi sini negative, negative, positive, positive. Okay, so apa yang kita buat untuk final ni, kita tak perlulah substitutekan ini masuk ke dalam ini tau. Kita hanya guna sign ini sahaja. Jadi kita tahu negatif darab negatif dapat positif. Tapi divide balik dengan negatif, so kita akan dapat negatif. So this one adalah negatif. Kemudian negatif darab positif negatif. Negatif divide by negatif dapat positif. Sini negatif darab positif negatif. Negatif bahagi dengan positif negatif. So this one, positif darab positif adalah positif. Divide dengan positif adalah positif. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, kita nak yang greater than or equal. Maksudnya, positif. Jadi, saya akan bulatkan yang positif lah. Ini kawasan yang saya nak. So, kawasan inilah yang akan menyebabkan inequality itu betul. Okay. In solution set, x is greater or equals to negative 1 and less than 0 or x greater or equals to 1. Okay. Kalau dalam interval form, x is an element of negative 1 close, open 0, union, 1 close, infinity open.